बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे एक नाज़रीन। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि सफ़र इश्क इमाम हुसैन में जौक दर जौक लोग जो है यहाँ मुस्तकिल आ रहे हैं, लाखों फर्जंदाने तौहीद जो है इस वक्त करबला की जानिब रवाना हो चुके हैं, लाखों करबला पहुंच चुके हैं। और हमने आपसे कहा था कि इस सफ़र इश्क हुसैन का ऐसा मौजज़ा है कि हर शख्स अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से आई हुई डॉक्टर्स हैं, ये पाकिस्तान का मेडिकल कैंप है और हम इनसे पूछेंगे कि ये पाकिस्तान से आई हैं, क्या जज्बात है, ये इतनी दूर अपना घर बाहर छोड़ के अपने बहन भाइयों को वालिदैन को छोड़ कर आई हैं, यहाँ पे 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रही है, इनको कोई तकलीफ तो नहीं है। इनसे पूछते हैं कि इनका ये तजर्बा कैसा है और ये कितने सालों से यहाँ आ रही है। शुमार यहाँ डॉक्टर्स हैं, लेकिन इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाएं ताकि आवाम को पता लगे, उम्मत को पता लगे कि इमाम हुसैन का जो दर है वो कैसा है, यहाँ पे लोग किस जज्बे से आते हैं, कैसे खिदमत अंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका नाम? मेरा नाम इंसिया फातिमा। डॉक्टर साहब हर साल आती हैं या फर्स्ट टाइम आई हैं? नहीं, मैं 6 साल से आ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छठा साल है। माशाल्लाह। तो परेशान नहीं होती यहाँ पे? तो ना सोने को मिलता है ना, मतलब थक जाते हैं इतना सफ़र भी, और 24 आवर्स आप यहाँ खिदमत कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये सारी कुर्बानी अपने इमाम के लिए करते हैं और जब इमाम के लिए हम कुछ करते हैं तो ये सारी चीज़ें बड़ी नहीं लगती, चाहे सोने को कोई जगह मिले या नहीं मिले, खाने को कुछ मिले नहीं मिले, हम अपने इमाम की मोहब्बत की खातिर उनके लिए सब करते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें कुछ बड़ी नहीं लगती। अच्छा, माँ बाप जो है अपने बच्चों को बिल्कुल हाथ का छाला बना के और बड़े नाज और नाम से पालते हैं और यकीनन आपको इतनी आला तालीम उन्होंने दिलाई है, तो कभी अम्मी अब्बू ने नहीं कहा कि क्या वहाँ जाके परेशान होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरे अम्मी अब्बू तो मुझे और ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि आप जाएं, आप करें, इमाम के ज़ायरों को सर्व करें ताकि हम और अपने ईमान में पुख्ता हो सकें। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इमाम खुद मौका देते हैं कि हम उनके ज़ायरों की मदद करते हैं इस तरह से, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद तो इंसानियत की मदद ही है। डॉक्टर्स जो है वो मसीहा कहलाते हैं। मेरे साथ एक और डॉक्टर यहाँ मौजूद है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ये भी बताएं ज़रा अपने तजर्बात कि ये पहली दफ़ा आई हैं या अक्सर आती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका नाम? इस्मत फातिमा। डॉक्टर साहब कैसा है ये तजर्बा? पहले तो ये बताएं कि पहली दफ़ा आई हैं या कई सालों से आ रही जी हैं? नहीं, मैं बिल्कुल पहली दफ़ा आई हूँ इस मौके में, इसी से कन्विंस होकर आई हूँ क्योंकि मेडिकल फील्ड में आई हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं सर्व करूँ इस तरह से सब जवार को, तो ये खिदमत हासिल करने के लिए मैं पहली दफ़ा इस मौके में आई। जब पढ़ रही थी तो कभी सोचा था कि मैं करबला जाऊंगी, मिशी पे ज़वारों की मैं खिदमत करूंगी? नहीं, हमेशा से जब मिशी की है तो यही सोचा था कि मुझे ये करना है, ये काम ज़रूर इस मौके में सर्व करना है। इस दफ़ा इंशाअल्लाह मुझे ये मौका मिला। इतनी आप बेआरामी है, मुस्तकिल चलते रहते हैं, तो 24 घंटे आप खिदमत अंजाम देती हैं, कभी पछताई तो नहीं कि मैं क्यों आ गई? नहीं, ये सब तो पता ही था, ये सब तो वहाँ पे होना ही है, लेकिन ये कुछ दिनों की बात होती है और पूरे साल ये चीज़ याद रहती है, तो अगले साल आप वापस इसकी वेट करते हैं इस चीज़ का कि आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब जब आप ये मेडिकल की तालीम ले रही थी, कभी जहन के किसी कोने में आया था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मौला हुसैन जनाब सैयदा के ज़वारों की खिदमत करूंगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब मिशी का सिलसिला जारी हुआ था तो कहीं ना कहीं दिमाग में बिल्कुल था और शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा दिल लगा कर इस चीज़ को रखा कि एक दिन वो आएगा कि जब मैं मौला के ज़वारों को सर्व करूंगी, और शायद यही ज़िंदगी का मकसद समझकर इस फील्ड को इतनी खुशी से अपनाया था, तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये बिल्कुल ये बहुत मुकद्दस फरीज़ा है जो आप अदा कर रही हैं, लेकिन 24 घंटे जिस तरह से मैं अभी अंदर देख कर आई हूँ, आप लोग खवातीन की खिदमत कर रही हैं, माथे पे कोई बल नहीं है, आप लोगों के खुश मिजाजी से उनसे मिल रही है, तो कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा लम्हा आया कि यार हम लोग क्यों आ गए, इतना परेशानी, कभी पछतावा? नहीं, मैं आपको ये कहूँगी कि जब हम मौला का काम करते हैं ना तो उसकी हिम्मत भी खुद मौला ही दे देते, तो ये मौला का करम है कि उन्होंने हमारी तौफीकात में इस तरह से इजाफा किया और हमें चुना इस काम के लिए, तो इसको हम एक शरफ और एक एहसास की तरह लेते हैं, तो इसलिए कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया।
یہ ہماری بہنیں بیٹیاں اس قوم کی عزت ہے جو اپنا آرام اپنا چین سب کچھ قربان کر کے مولا حسین کی راہ میں نکلی ہے. ناظرین اندر یہ کیمپ ہے جس میں ان لوگوں کی یہ خدمت کر رہی ہیں خواتین کی جن کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں, جن کے پاؤں چل چل کے سوج گئے ہیں. تو خواتین کے پردے کا معاملہ ہے, اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ 2 منٹ کے لیے آپ باہر آ جائیں اور انہوں نے میری ریکویسٹ کو قبول کیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. مولا آپ لوگوں کا نصیب اچھا کرے, ہمیشہ آپ لوگ شاد و آباد رہیں. بہت شکریہ. ناظرین یہ جو میڈیکل کیمپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے جو بانیان ہیں ان میں سے یہ ایک علی ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور علی نے ہمیں بتایا کہ کراچی کے جو نوجوان پوری دنیا میں بستے ہیں یہ پوری دنیا سے کراچی کے نوجوان والنٹیئر آتے ہیں اور ان تمام موقف کو جو ہے یہاں پہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. اکثریت جو ہے وہ اس میڈیکل کیمپ میں ہوتے ہیں جو نہ صرف علاج معالجہ کرتے ہیں بلکہ جو مرد حضرات مشی کرتے ہوئے تھکے ہوئے آتے ہیں اور ان کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو یہ جو پوری دنیا سے والنٹیئرز آئے ہوئے ہیں یہ ان کی مساج کرتے ہیں, ان کے جو چھالے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے. جس طرح سے ہم نے بھی آپ کو 2 خواتین ڈاکٹر سے ملایا تھا اور وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خواتین کی کس طرح سے خدمت کر رہی ہیں. اسی طرح مرد عزاداروں کی خدمت پوری دنیا سے کراچی بیسڈ یہ والنٹیئر نوجوان ہیں جو آتے ہیں ہر سال, اور جو زوار امام حسین علیہ السلام مشی کے دوران تھک جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, ان کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو یہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ثواب جاریہ جو ہے یہ اس طرح سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی میں ایک بہت بڑا موقف ان لوگوں نے, موقف کہتے ہیں عربی میں خیمے کو, بہت بڑا خیمہ انہوں نے لگایا ہے جس میں پاکستان کے انواع قسم کے کھانے جو ہیں 24 گھنٹے یہاں پہ ہر 3 گھنٹے کے بعد جو ہے لنگر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے, اور جس طرح سے لوگ آتے جاتے ہیں اور کھاتے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہاں کے جو عربی ہیں ان لوگوں کو بھی کھانے کا مزہ آ گیا ہے کراچی کے, اور بالخصوص پاکستان کے مزیدار کھانوں کا جو ہے وہ بھی رک رک کے باقاعدہ نہ صرف رک رک کے یہاں پہ پاکستانی کھانے عربی بڑے شوق سے کھاتے ہیں بلکہ پاکستان کی دودھ پتی چائے جو یہ لوگ بناتے ہیں وہ بھی بہت شوق سے پیتے ہیں. تو اس طرح سے کلچر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں, محبتیں بڑھ رہی ہیں, اور یہ معجزہ ہے ابا عبداللہ کی زیارت کا, یہ معجزہ ہے خانوادہ رسالت کے بچوں سے محبت کا کہ اس سفر میں ہم آتے ہیں تو ہم صرف اور صرف عزاداران ابا عبداللہ ہوتے ہیں. کوئی ہندوستان, پاکستان, عربی, ایرانی, عراقی کچھ نہیں ہوتا, صرف ایک ہی زبان ہوتی ہے, لبیک یا حسین, یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, یعنی اے مولا حسین کاش کربلا میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم اپنی جانوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے آپ کو آپ پہ قربان کر کے ہم آپ کو بچا لیتے فرزند رسول, ہم آپ کی ناموس کو بچا لیتے. یہ عہد ہوتا ہے ہر عزادار کی زبان پر ہے تا قیامت, اس وقت تک جب تک فرزند زہرا امام مہدی سلام اللہ علیہ تشریف نہ لے آئے. تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ میرا یہ ولاگ روحانیت سے بھرا آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, اور آپ سے آخر میں وہی درخواست کہ اپنی اس بہن کو مضبوط کیجیے. اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, ظالم سے نفرت کیجیے, مظلوم کا ساتھ دیجیے. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.